Shalom shalom mwese muriko muradukurikirana kuri Mugisha TV. Turabahaye kandi kaze aho tugiye gusangira ijambo ry'uno munsi rivuga riti que faire lorsque ça tarde, ngo mbega umuntu yokora iki igihe bitevye. Hari igihe umuntu aronka amasezerano, hari igihe umuntu aronka amasezerano avuye ku bantu canke avuye ku Mana, ariko igihe umuntu aronsa ayo masezerano, hari igihe ayo masezerano bayamuha ariko ntibamuha ikiringo cajyari ivyo bintu bamusezeraniye bizokogwa. Muri uyo mwanya rero hariyo ukuntu abantu bigenza kubiri gutandukanye. Hariho abantu bigenza neza mu kurindira ayo masezerano, n'igihe abantu bigenza nabi mu kurindira ayo masezerano. Mbega ni ryari abantu bigenza neza, mbega ni ryari abantu bigenza nabi, mbega ni gute abantu bigenza neza, mbega ni gute abantu bigenza nabi. Mu ijambo ry'Imana turashobora kubona ahantu hatandukanye abantu bigenje neza mu kurindira amasezerano yabo n'abantu bigenje nabi mu kurindira amasezerano yabo. Uno munsi tugira turabire hafi mu ijambo ry'Imana. Nagiye ntoramwo abantu bakeya, ni benshi ariko nagiye ntoramwo imigwi ibiri y'abo bantu bagize neza n'abantu bagize nabi. Hanyuma ntoramwo abantu babiri batwereka uturorero kugira dutahure neza ibijanye n'ivyo kurindira mu Mana. Turatangurira mu bigenje nabi, barindira nabi ivyo babemereye, Imana yoba yabemereye canke umuntu yoba yabemereye, ariko babirindira nabi. Ugasanga kubera kubirindira nabi, kubera kwigenza nabi, bibakwegeye ingorane batari kugwamwo iyo baronka ubwenge bakabirindira neza. Reka twumve uwa mbere. Umugwi wa mbere no mugwi w'abantu barindira nabi, bakavyitera bonyene, bakabikoreshwa nabo bonyene, bakarindira nabi. Ni abantu nitwa ba Sauli, le Saul. Sauli yari umwami wa Israeli. Sauli yari umwami wa Israeli kubera Israeli yaraririye Imana ivuga iti turakeneye umwami adutwara. Kubera mbere Imana niyo yabarongora, ni Imana yabatwara ahantu hose, ikabashaka kubereka inzira. Ariko abanyisraeli baragumuka bavuga ati turakeneye umwami tubona nk'ayandi mahanga yose afise abami. Turakeneye umwami na twebwe atuganza tubona twikorera ko twenyene. Imana ibaha umwami yitwa Sauli. Sauli araza ku ntebe y'inganji aratwara Israeli. Igihe kimwe hariho umuvugishwa n'Imana yitwa Samueli. Samueli niwe yatoranyije Sauli amugira umwami kubera yari umuvugishwa w'Imana, ni Imana yamurungitse kugira mutore Sauli. Sauli umunsi umwe Samueli agenda kure yiwe gato, amubwira ati ndagiye ariko nzogaruka mu minsi indwi, nzoba nagarutse, uzorindire nzogaruka mu minsi indwi. Kubera Samueli niwe yari umusacrificateur, niwe yari yahereza, yari umuherezi, niwe yari afise ukurekurirwa kwigushikanira Imana, ama sacrifice d'action de grâce, ibintu byose by'igushikanira Imana, niwe yashobora gukora igicaniro agashikanira Imana. Kubera umwami ntiyari abirekuriwe, umwami yari afise ibintu ajejwe n'umuherezi yari afise ibintu ajejwe. Aramubwira ati ninagaruka ndagiye ariko nzogaruka mu minsi indwi, mu ndindire. Ico gihe rero turabiraba aho tuza gusoma muri Samueli wa mbere. Ico gihe rero ahagera yuko barindira Samueli. Barindiriye Samueli, Samueli arateba. Samueli atevye, Abafilisitiya batangura guhaguruka gutera Abanyisirayeli. Batanguye gutera Abanyisirayeli, ubwoba burabatera kubera umuvugishwa n'Imana siyo yarari, uwashikanira Imana siyo yarari. Bari bafise ukuntu bagiye kugwana bashikanira Imana ibimazi kugira ngo bashime Imana kubera bagiye kunesha, kubera Imana yarabaneshereza kenshi, yaranesha ikabafasha kunesha abansi babo. Ico gihe rero uwashikanira Imana kugira Imana ize kubatabara, kugira Imana ize kubagendera ibaneshereze, uyo muntu yabashikanira siyo yarari.
yari Samweli, yari ushikanira Imana ariwe Samweli. Sasa Samweli siho yarari. Sawuli arabiraba, aravuga ati ibintu birankomeranye. Abantu baratangiye kumva ko kubera bari bamaze kumva ubwoba, kubera abafilisitiya bari bamaze guhaguruka, nawe yari i Giligali arindiriye yuko Samweli aza. Samweli arateba, ijya minsi indwi Samweli arateba, babona yuko iminsi indwi igeze ariko ntaraza. Abantu bose batangura kumva ubwoba, baravuga ati aba bantu bagira badutere, kandi baduteye ntidushobora kubanesha kubera Imana niturayishikanira, niturayihamagarize kutugwanira. Barumva ubwoba. Hanyuma Samweli turabona ukuntu yatevye. Hanyuma Sawuli abwira abantu bari kumwe nawe, yamaze kubona yuko batangiye kwiruka bagenda, ababwira ati rindira rero ndabereke solution yiwanje, muzane igicaniro, tugire igicaniro, dushikanire Imana, duhamagare iyo Mana ize kutugwanira. Umviriza icyo yavuze muri Samueli wa mbere. Umviriza muri Samueli wa mbere igice cya 13 umurongo w'8 gushika kuri 14. 1 Samuel 13:8 gushika kuri 13, ndasoma mu Gifaransa. Iravuga iti, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saoul sortit au devant de lui pour le saluer. Comme Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, tu règnes et ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Turumva ivyabaye. Turumva yuko Sauli yagenje nabi uko Imana yari yababwiye ati abami ntibakwiye gutanga ibitambo, ntibakwiye gutanga ibimazi, ntibakwiye gutanga amasakrifisi. Ni umuherezi wenyene ashobora kubitanga, arekuriwe kubitanga. Turabona yuko kubera ubwoba bwa Sauli atinya yuko abafilisitiya bamutera, abona yuko ibintu byose biriko bigenda nabi, araba hirya no hino abona ibintu biriko bigenda nabi, agenda gukora igikorwa atarekuriwe gukora, agenda gukora ikintu Imana yari yarababwiye neza, ababwira ati n'abaherezi bonyene bazotanga ibitambo, ibimazi nibo bonyene bazora basakrifya ibintu. Agenda mu mwanya utari wiwe, akora ikintu Imana yababujije. Kubera iki yabikoze? Ni kubera yari ko arondera inzira acamwo kugira Imana imugwanire. Imana yari yarababwiye yuko misi yose bazokora ivyo bintu kugira Imana imanuke, ngo yumve ubumote bwiza bw'ibitambo batanze, kugira Imana ihaguruke ibagwanire. Ariko aca mu nzira itariyo, akoresha ibintu Imana itababwiye uko babikoresha, acagwa mu ngorane. Imana imubwira iti, intebe yawe yari kumara igihe kirekire, ariko ubu unye kubw'icyaha ukoze, kubw'ingorane witeye, wewe wenyene witeye, nta wundi muntu yayiguteye, ni wowe wenyene uyiteye. Kubw'icyo intebe yawe nizorama.
yamaze kukuraho mu mutima w'Imana, wamaze kuvaho, nukira umwami yamaze gutora uwundi mwami akuramplasa. Kubera iki Sawuli yabaye ramplasa? Kubera iki Sawuli yahinduwe nk'umwami? Imana ikija gutora Dawidi ngo umuntu afise umutima w'Imana. Kubera iki Imana yabikoze gutyo? Ni kubera Sawuli yashase guca mu nzira yoroshe, yihuta yuko Imana iza kumusova, yuko Imana iza kumukiza vyihuta. Alors que Imana idakorera ku masaha, idakorera ku maso y'umwana w'umuntu, idateba kuza gusova. Ariko wewe yashase gufata inzira yihuta kugira aze Imana isove vya mbio. Ariko suko ivy'Imana bigenda. Imana ikorera kuri ordre, Imana ikorera ku nzira zayo. Imana nikora nk'abana b'abantu. Abigenza nabi, Imana iramuhana. Umviriza uwa kabiri ninde? Ndabita ngo les hommes Aaron. Ni Aroni. Mbega Aroni yari inde? Mbega Aroni yari ameze gute? Aroni yavukana na Moise. Yari kumwe na Moise, niwe yagiye gukura abanyisirayeli, yafashije Moise gukura abanyisirayeli muri Egiputa. Mose Imana imutoye imubwira iti Mose ni wewe ndungitse, niwe nahisemwo kurungika gutora abanyisirayeli kubakura muri Egiputa. Mose abwira Imana ati ntavyo nshoboye kubera sinzi no kuvuga, ntavyo nshoboye kubera ngo yaragigimizwa, ntavyo nshoboye sinshobora kuvuga, Farao uko ndamuzi yotwica, sinzi no kuvuga, n'imbere yuko mvuga ijambo risohoke yoba yamaze kuduca imitwe. Amubwira ati nta kibazo, ndaguha umuntu agufasha kuvuga. Amuha Aroni, amubwira ati muzojana na Aroni mwene wanyu, muzogenda mukura abanyisirayeli muri Egiputa. Baragenda muri Egiputa, bakuzayo ukuboko gukomeye abanyisirayeli. Baragenda bashitse mu bugaragwa. Umve rero icabaye. Bashitse mu bugaragwa, Mose Imana imubwira iti uraduga, ndagukeneye ku musozi, uduge icyo tuganira. Kubera yari yamaze kubabwira amategeko yayo, yayibabwiriye mu ijwi ryumvikana. Ariko abwira Mose ngo duga, ngo uze utore amategeko yanje. Kubera Imana ntiyashaka yuko amategeko yayo bayibagira, yashaka kuyandika ku mabuye, yashaka kuyandika ahantu kugira bame bayasoma ntibayibagire. Imana imubwira iti duga ku musozi. Mose aduze ku musozi, ngo Mose ngo arateba kubera yamaze iminsi 40 ari ku musozi, ngo yatevye. Abantu hasi baragumuka bavuga ati uyu Mose twarindiriye iminsi yose, ukwezi kuraheze tumurindiriye, ari hehe? Twataza, usanga yanapfiriye no hariya, usanga tutazi ibyabaye. Rero turakeneye Imana nkuko tushaka Imana iboneka, Imana nkuko ugene ayandi mahanga afise Imana yabo. Kubera bari bavuye muri Egiputa, bari babayeho mu mana zabo, bari bazi ukugene ibintu bikogwa, bari babona ukugene bafise ibishushanyo, bikubita imbere y'ibishushanyo, basenga ibishushanyo. Nabo baravuga ati natwe turakeneye Imana yacu, turakeneye utugirire Imana iboneka. Apa niyo Mana twumvira ku misozi, apa niyo Mana twumva Mose atubwira ngo ni Imana ngo ivuga, tukayumvira kure. Dukeneye Imana twibonera. Barabwira Aroni, baramubwira Aroni, rero tumvikane, utegeza kutugirira Imana yacu. Aroni arasunikwa abona yuko ibintu bimukomeranye, yuko aba bantu bahava banamwica. Aroni ababwira ati nimukure amahereni yanyu, nimukure ivyo mwambaye vyose biri mu zahabu, nimukure ibintu vyose mubime ndabakorera Imana. Umviriza ivyo yavuze. Turaraba muri Exode 32 muri 1 gushika kuri 10. Umviriza mu Kuvayo igice ca 32 umurongo wa mbere gushika ku 10. Umva ivyo yavuze ngo le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse et cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Et tous
ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut et de leurs mains jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Umviriza kuri seti ikivuga ngo l'Éternel dit à Moïse, va descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Uriko urumva uko byagenze. Mose arateba ku musozi ariko avugana n'Imana, ari mu bwiza bw'Imana. Imana igiye kumuha amategeko amanukana, ababwire ibintu bakwiye gukurikiza, bakwiye kugenderamo kugira ubwiza bw'Imana bwame buri kumwe nabo. Ariko abo bantu bashika ahantu bavuga bati twarabonye uko ibintu bikogwa, dukeneye Imana y'abanyegiputa. Abanyegiputa bikubita imbere y'ibigirwamana, natwe dukeneye ikigirwamana, dukeneye Imana yacu igendera imbere yacu. Aroni asunikwa n'abandi. Aroni siwe yavyihitiyemo. Aroni sico kimwe na Sauli. Sauli niwe yihitiyemo gufata gushira igicaniro ngo ahereze Imana. Niwe yavyihitiyemo kugira yigwanire. Ariko Aroni ico twumva, Aroni wewe na wundi siwe yisunitse, n'abandi bamusunitse. Urumva turumva abantu babiri batandukanye. Umwe yavyihitiyemo wenyene, n'uwundi yasunitswe n'abandi kubikora. Nuko rero abantu uyo mugwi wa mbere ukora ibintu nabi umeze. Umugwi wa mbere ukora ibintu nabi umeze ni gute? Umeze gute? N'umugwi w'abantu Imana iba yarabwiye ikintu. Urashobora kuba Imana yarakubwiye ati nzoguhezagira. Imana nikubwira ryari izoguhezagira. Nikubwira ryari igukorera ibintu, ikakubwira iti ndagiye kubikora. Numenya ryari bikora. Ukabona biratevye. Mbega ubonye bitevye ukora iki? Wewe Imana yoba yaravugije ikintu ukabona biratevye, uri gukora iki kugira urindira ivyo bintu? Eske uri kurarindira canke uri kurondera izindi nzira? Iyo niyo ngorane yabaye no kuri Abrahamu. Abrahamu Imana imwemerera umwana, imubwira iti nzoguha umwana. Abrahamu ararindira igihe kirarenga kubera Imana ntiyari yamubwiye ryari nzomuha umwana. Ararindira biramunanira. Sara abona yuko bitevye, araza amugendera mu matwi. Imana yavuganye na Abrahamu ntiyavuganye na Sara, yabanje ivugana na Abrahamu. Umumarayika yabwiye Sara amubwira ati wewe uzoronka umwana. Aratwenga. Imana igenda ko explica Abrahamu, imubwira iti graba, imwereka amasinye yose, imubwira iti umwana wawe azoza, ntugire ubwoba, nzoguhezagira. Ariko arateba. Sara igihe kimwe abwira Abrahamu, aramuhamagara. Nk'ukugene kujya nyene, urumva ni ibintu bigenda bikurikirana, turabibona mu bantu benshi. Ni ibintu n'abantu benshi solution bazitora bagahamagagwa, abandi bakabahamagara kugira babahe solution y'ibintu uko bigenda. Kandi abo bantu ugasanga abo bantu sibo bavuganye n'Imana. Wewe waravuganye n'Imana, Imana yarakubwiye, yakwibwire wewe wenyene.
mbega igituma uriko wumviriza abandi. Abrahamu agenda kumviriza Sara urazi konse yamubwiye ati ngwingo ndakubwire ngo mbega ngo Imana ntiyakwemereye umwana, ngo we nubona yuko atari kuri jewe bizocamwo, nubona yuko bitevye, iyaba ari kuri jewe yoba yaramuduhaye. Sasa reka ndakwereka ukugena Imana yashatse kubikora. Yashatse kuronka umwana nubwo yoba ari ku wundi, ariko akamuvyara je nkamurera. Urumva, amubwira ati ngo ndaguhaye Agari. Amuhaye Agari, ingorane zabaye nizi sizo tubona uno munsi, sizo tubayemo uno munsi, ubwoko bubiri. Alors que Imana yamwemereye kuri Isaka uno munsi, ariko hariho abandi bavutse ku bandi. Alors que Imana yari yamwemereye ku wundi kuri Sara nyene, ariko kome babonye ko bitevye, bafata umwanya bavuga ati reka tuvyige tactique kugene tubikora, inzira ducamo kugira binyaruke, binjira mu masezerano yanyarutse, alors que atari masezerano y'ukuri meza. Binjira mu bintu binyaruka, bararonka umwana Ismael, ariko Ismael ntiyari umwana w'isezerano, yari umwana aje kubera barondeye bonyene ku nguvu zabo, atari ku nguvu z'Imana. Imana ibabwira iti uyo si wo mwana nabahaye, uyo si wo mwana nabemereye, si muri uyo onye nzobagwiza, si uyo onye, hari uwundi azoza aciye muri uyo nyene nababwiye. Kubera iki muriko murondera amasolution ahatariho? Kubera iki muriko muca mu nzira ntababwiye? Kubera iki muriko mugendera mu nzira jewe tutavuganye? Niko vyagenze no kuri Adamu na Eva. Imana yari yavuganye na Adamu, ariko Eva aza mu matwi yiwe atangura kumubwira amajambo, amubwira ati iki camwa reka tukige, arakijya ko nawe aramuha ko Adamu. Urumva, nuko onye abantu badusunikira mu bintu, bakagusunikira mu bintu bakubwira kora ibi inye. Mbega Imana niyo yakubwiye ubikora ivyo bintu? Ko Imana imaze kugwisezerano yuko uzoronka umwana uri gukora iki kugira urindire iyo sezerano ry'umwana? Mbega uri kurondera abagabo hirya no hino uwiwawe ataraboneka azoguha uyo mwana? Mbega uri kurondera strategy ko Imana yakubwiye ko izoguha akazi keza? Mbega uri kuratanga ibiturire kugira winjire n'abariko barakora utanga ubesha utuntu kugira n'abantu bariko barakora babakure muri iyo poste kugira we bagoshireyo? Imana yarakubwiye ko izokugirira neza. Mbega kubera ko uri kufata inzira yiwawe, kubera ko utarindira yuko Imana ikugirira neza? Iyo niyo ngorane twebwe abantu tumeze. Iyo niyo ngorane abantu dufise, dukunda kurondera strategy zacu tukareka iz'Imana. Kubera iki? Kubera tubona yuko ibintu vyatevye, kubera ibintu vyabaye virebire, tukarondera inzira ducamo kugira tuyihutisha isezerano. Alors que ataruko onye, suko onye. Imana itubwira turindire, nubwo isezerano ryoteba turirindire, ariko tushaka guca mu nzira zacu zihuta kugira ngo twihutishe ivyo Imana iba yatubwiye. Aho niyo tuca turongera ingorane, kubera wamaze guca muri iyo nzira inyaruka. Imana nimuba muri kumwe, kubera Imana ifise inzira zayo. Wewe iyo nzira uba wahisemo, Imana nimuba mukiri kumwe. Wewe uri guca mu nzira yiwawe, Imana ifise iyindi nzira yateguye. Sasa muri iyo nzira Imana ntirimwo, niyo handi usanga umuntu aguye ku bintu akagwa mu ngorane, akavuga ngo Imana yari yambwiye. Yakubwiye gute? Okay, yarakubwiye. Mbega ivyo yakubwiye uri warabikurikije? Mbega warabikurikije uko yabikubwiye? Mbega turiko turabikurikiza ivyo yatubwiye? Canke turiko turondera ukugene twihutisha ibintu? Iyo nico kibazo abantu dukwiye kwiyumvira. Mbega ivyo Imana yakubwiye, yarakubwiye inzira ucamwo? Imana irashaka kukubwira ikintu, ikakubwira ikintu nk'uko ugene yabwiye Yosefu. Irashaka kukubwira ikintu yuko uzoba umutware, yuko uzoba ukomera, abavyeyi bawe bazokwikubita imbere yawe, abene wanyu bazokwikubita imbere yawe. Ariko hagati yaho nikubwira ivyo uzocamwo, ugasanga ugiye muri prison. Iyo ari Yosefu yari guca yihutisha ibintu, akaryamana n'umugore wa Potifari, akaryamana nawe, akaba umuntu akomeye, bakamuduzi amagrade, akaba umuntu akomeye. Ariko kubera iki yemeye kwanga umugore wa Potifari, akemera kuja mu gasho? Kubera iki? Yararindiriye promesse Imana yamubwiye. Yaramubwiye ati iyi reve izoba realite umunsi umwe. Ararindira reve iraba realite umunsi umwe. Ariko vyafashe iki? Umwanya muremure kandi aca mu bintu bikomeye. Ariko ni kenshi rero tuca duca mu bintu bikomeye
tugashaka kurondera inzira zacu, tugashaka yuko n'Imana iza idukurikire muri iyo nzira. Hako twebwe dukurikira Imana, ikaba ari twebwe dushaka yuko Imana iza idukurikire mu nzira zacu. Ndiyo hahandi usanga turiko tubikora nabi, turiko tugwa mu maesheke. Ugasanga uvuze iti Imana yari yarambwiye. Yakubwiye iki? Yakubwiye iki? Eske ivyo yakubwiye nivyo uriko urakurikiza? Hanyuma ibintu byose tukabita ku Mana ngo namakosa y'Imana. Namakosa y'Imana gutari twe twabiguyemo. Kw'Imana itabesha, kw'Imana igororotse, yakubwiye ubigenze uko ubigenje. Iyo niyo ngorane. Umviriza abandi rero bakora ibintu neza. Umviriza umugwi wa mbere w'abantu bakora nabi. Umviriza umugwi wa kabiri ukora ibintu neza. Les apôtres abakurikiye Kristo, intumwa za Kristo, umviriza uko vyagenze Kristo amaze gupfa. Kristo apfuye arazuka, ababwira ati ubushobozi mwe mufise narabahaye ubushobozi, ariko ubushobozi mufise mwebwe ntibukwiye. Hari ikintu kibuze muri mwebwe, kubera mwamuri mwamaze no kunta jewe, mwamuri mwamaze gusubira kuja kuroba, alors que nababwiye muje ku mahanga yose muvuga ubutumwa bwiza. Ariko mwari mwamaze kumva ko mwese mwaranyihakanye, muriruka murampunga, nta bushobozi muraronka bukwiye. Rero umve ndababwira ikintu kimwe, ni mugende muri Yerusalemu, nzobarungikira mpwemu yera. Mpwemu yera niwe azobashoboza ibintu byose. Mumurindire, mwicare mumurindire ahantu hamwe. Umviriza icyo bavuze muri Actes des Apôtres ya mbere, ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa 3 gushika ku wa 14. Umviriza iravuga ngo, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute et ils se tenaient d'ordinaire, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Souligne Kokan. Persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Turasimvye gatoyi gato kuri acte 2 1 gushika kuri 4
turagenda. Iravuga ngo le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Souligne ko kantu, tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Souligne ko kantu, sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Hallelujah. Urumva turumva uko Yesu yaje arababwira ati inkome ziri murazironka reka nzobarungikira mpwemu yera. Ariko Kristo ntiyababwira ryari mpwemu yera azoza, ntiyababwira ryari azobarungikira mpwemu yera. Ababwira ati mwe muzogenda i Yerusalemu, mugende mu cyumba cyo hejuru, murindire mpwemu yera gushikaho mpwemu yera azoza. Baragenda bararindira. Ngo mbega ngo barindira bakora iki? Mbega barindira uyo mpwemu yera bariko bakora iki? Ngo bariko bararindira basenga mu masengesho. Ngo il persévérait dans la prière. Niko batubwiye. Ngo barindirira mu masengesho gushikaho mpwemu yera amanuka. Ngo aho hantu ngo nibigera bahava. Ngo muri iyo lieu ngo niho mpwemu yera yabasanze. Aho Kristo yababwiye niho babasanze, niho mpwemu yera yabasanze. Mbega iyumvire iyo bataba bari aho hantu Kristo yababwiye bamurindirire, mpwemu yera yari kubasangaho? Mpwemu yera yari kuza agakora icyo Imana yari yababwiye yuko izokora? Navyo yari gukora. Kubera iki? Kubera bari kuba barenze ku mategeko Kristo yababwiye. Ariko abaanya intumwa ziyo turabona yuko bakurikije ivyo Kristo yababwiye, barakurikiza neza ivyo Kristo yababwiye, baca baronka igitangaro Kristo yababwiye, baca baronka ivyo uko Imana yabivuze niko vyagenze, baronka ivyo Imana yababwiye. Bisigura iki? Ni kenshi tushaka kuronka ivyo Imana yatubwiye ariko nidukurikize inzira Imana yatubwiye tubikoremo. Nidushake kuguma i Yerusalemu tukaja kuronderera handi, tukaja kurindirira handi. Mbega uri kurindirira hehe ivyo Imana yakubwiye? Mbega ivyo bakwemereye uri kubirindirira hehe? Uri kubirindirira Yerusalemu? Mbega uri kubirindirira muri chambre haute? Mbega uri kubirindirira hehe? Iyo niyo ngorane. Ushaka gufata inzira zawe, ufate aho urindira aho ushaka wewe, apana aho Imana yakubwiye. Apana ubigenza uko Imana yakubwiye, ubigenza uko wowe ushaka ngo urarindiriye. Mbega iyo Mana uzoyibona? Mbega uzomubona agukorera ivyo ukeneye utari gukurikiza n'amategeko yiwe n'ivyo ariko arakubwira gukurikiza? Uzobibona ivyo ariko arakubwira yuko uzobona ubwiza bwiwe? No. Ariko tukagenda twishima tuvuga iki? Ngo tuzomubona, ngo tuzomubona. Nkuko ugena ijya ndirimbo ivuga ngo jewe nzomubona, mvugane nawe ningera mu ijuru nzokonana. Uzomubona hehe? Uzomubonera hehe? Umubone gute? Ese uri kurakurikiza ivyo ariko arakubwira? Mbega uri kuragendera mu vyo ariko arakubwira? Uri kuragendera mu vyo ariko arakubwira? Amategeko yiwe uri kurayagenderamo kugira umubone, kugira ivyo wamusavye ubishike ko uri kurakora ivyo ariko aragusaba? Niyo ngorane hari, niyo ngorane dufise abantu dushaka kugendera mu bintu by'iwacu ko twe tubishaka, hanyuma ngo dushaka kubona ubwo bwiza bw'Imana. Ngo mpwemu yera twuzure, akuzura gute atagusanze mu kibanza bakubwiye ngo agusangemo? Agusanga gute? Aba anye bari abantu bari imparfait. Aba bose bari abantu bari imparfait kubera bari bafise amadefo. Aba bose bari barindire impwemu yera, bari bafise amadefo, buzuyemo amadefo. Ariko rindira ndakwereke umuntu ari parfait. Uko yatweretse akarorero kukurindira, yukurindira mu nzira nziza, kurindira Imana ico yavuze gushikaho gishika. Umviriza Kristo uri parfait ivyo yavuze. Umviriza Kristo uri parfait ivyo yakoze. Muri Luc 3:23, muri Luka 3:23, umviriza ngo Jésus avait environ
ngo 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le voyait, le fils de Joseph, fils d'Eli. Ngo Kristo ngo yari afise imyaka 30 ngo igihe yatangura igikorwa ciwe. Kristo yabaye umwana w'Imana kuri iyo myaka 30. Mbega Kristo yaje kuba umwana w'Imana biga bitangaro vyose yakora kuri iyo myaka niho yaratangiye kuba umwana w'Imana? Mbega burya bubasha bwose niho yarabutangiye kubugira? Mbere ntiyari umwana w'Imana. Igihe yari umubaji yabazana papa wiwe Yosefu, ntiyari umwana w'Imana. Mbega ku myaka 12 ko yagiye mu rusengero bagiye n'abavyeyi biwe, arasigarayo ariko aganira n'abakozi b'Imana hajya, babona ubwenge bwiwe, bavuga ati uyu mwana afite ubwenge bungana gute gutya, uyu mwana angana gutya. Mbega hajya ntiyari umwana w'Imana? Igituma kijya gihe atakoze ibitangaro n'utwumiza, igituma kijya gihe atakoze ivyo yakoze ku myaka 30, igituma yarindiriye yuko akwiza imyaka 30. Imana yamubwiye ati uzorindira gushika ku myaka 30. Yesu ararindira nubwo ari umwana w'Imana, nubwo yabona yuko ibimuga bihari, abagwaye bahari, yararindiriye gushikaho igihe c'Imana kigera, akora ivyo Imana yamubwiye, yamutumye kubikora. Abikora mu myaka ingahe? Imyaka 3, imyaka itarenga 3. Abikora mu myaka 3. Raba uno munsi turiko tuvuga Kristo yabikoze imyaka 3, ariko twebwe dushaka twinjire mu tugifise n'imyaka 5. Nurametriza na Bibiliya, nurametriza niki, nuragira iki, ariko tugashaka twinjire mu bintu tutaranahingurwa n'Imana. Muri chambre haute niturasenga, niturarondera Imana ngo twumve Imana yuko itubwiye ngo genda ubu hageze uko ubikora, genda ubu hageze. Ariko dushaka gukora ibintu Imana itaranavuga, itaranakwambika n'ubwiza bwayo, itaranaguha n'ijambo, itaranakubwira n'ico ukwiye gukora n'inzira ukwiye gucamwo, itaranakubwira, ariko tugashaka kwihutisha iyo masezerano. Niko abana b'abantu tumeze. Nidushaka gukurikiza Kristo, tumare iminsi turiko turondera Imana, turirira Imana iduha amasezerano, itubwire gute dukwiye kubikora, byari dukwiye kubikora, igihe ikiye dukwiye kubikoreramwo, ukuntu dukwiye kubikora. Ariko tugashaka kwihutisha, turondera inzira zacu tubicemwo binyaruke. Mbega uzobana n'Imana? Mbega ico gihe uzoba uri kumwe n'Imana? Imana yaramaze kukubwira, mbega yarakubwiye ryari uzobikora? Nimba itarakubwira ryari uzobikora, igituma ushaka kunyarutsa, igituma ushaka gufata inzira zawe, igituma ushaka gukora ibintu uko wewe uvyumva atari uko Imana yabikubwiye. Iyo niyo ngorana, nyuma bitunaniye tukata ishavu ku Mana ngo Imana yari yarambwiye. None yarakubwiye, wewe uri gukora iki? Uri kurayumvira gushika ku herezo kugira ibikore? Ucuraba iyo myaka 3 Imana ukuntu yari yambise Kristo imbaraga. Yaramwambise imbaraga Kristo mu myaka 3, akora ibintu birusha bajya bose bariko baramwumviriza afite imyaka 12. Kubera iki? Imana yarakoreye mu gihe c'Imana, yarakoreye mu gihe c'Imana. Nico kimwe n'ubu unye abantu turindiriye nde isezerano twese twaronse, isezerano abamwakiriye bose baronse. Yababwiye iki? Kristo imbere yuko aduga yababwiye iki? Ijya acte twabonye ukugene umumarayika yamanutse ababwira ati uyu mubonye aduga, ukunyene muri ko murarangamiza hejuru mumuraba ukugena aduga, ngo niko azogaruka. Iryo ni sezerano bari bahejeje kuronka. Arabibutsa ati yarababwiye yuko azopfa aduge azogaruka. Rero ndaje kubikonfirma, azogaruka. Umumarayika ababwira ati uko mumubonye aduga niko azomanuka, ukunyene mumubone ibicu bimudugije akazimangana niko azogaruka ku bicu, ngo azogaruka. Baca baja kurundirira munuzenya barindire yuko n'inyuma ya Pentekote bamaze kuzura mpwemu yera yuko azogaruka, baramurindira yuko agaruka. Mbega wewe ko batubwiye twavuse twumva yuko Kristo azogaruka,
n'ubu unye baracatubwira ko Kristo azogaruka. Mbega utumurindiriye gute? Mbega tumurindiriye gute? Mu nzira yatubwiye yuko azogarukiramwo canke mu nzira zacu? Ko Kristo yatubwiye ko agiye kugaruka, ko tuzi yuko twese tuzi abemera Kristo by'ukuri, abasoma ijambo ryiwe, abafise mpwemu yera, ngo mpwemu yera aratuvugisha muri twebwe akatubwira ati tegure kuko aragarutse. Mbega azogusanga witeguye gute? Mu nzira yiwe canke mu nzira yiwawe? Mu nzira yiwe canke mu nzira yiwawe? Umviriza iki ijambo ry'Imana rivuga. Umviriza, wowe uriko uravuga uti baraturindirije iyi myaka yose, twaravutse, abavyeyi bacu baravutse, abasogokuru baravutse, basanga irya jambo nyene twumva ngo Kristo aragarutse vuba. Kristo aragarutse vuba. N'ubu baracatubwira, twumva hirya no hino mu mateleviziyo, mu bavuga ubutumwa, ahantu hose bavuga Kristo aragarutse. Mbega uyo Kristo watubwira agarutse ko atagaruka none? Ko aguma abantu bapfa bagaruka, abavuka bakavuka, abapfa bakapfa, abavyeyi bacu bose twavutse batubwira ngo Kristo azogaruka. N'ubu natwebwe n'ivyashika tugapfa ataragaruka, abana bacu bazovugana, abavyeyi baratubwiye yuko azogaruka, ngo ariko ngo ntaragaruka. Ayo n'amafuti. Ngo ayo n'amafuti barabesha, nazogaruka kubera kuva aho babivugiye ntaragaruka. Umva iki ijambo ry'Imana rivuga sha. Umviriza rero iki ijambo ry'Imana rivuga. Mbega dukora iki igihe bitevye? Mbega amasezerano igihe atevye dukora iki? Ko Kristo agiye kugaruka vuba, yavuze ngo azogaruka vuba, haheze imyaka 2000 turacamurindiriye. Mbega bitevye, ni kubera iki bitevye? Mbega ni kubera iki ibintu bimeze uko bimeze uno munsi? Umviriza rero iki ijambo ry'Imana ritubwira. Muri Petero wa 2:3 ku murongo w'8 gushika kuri 13. De Pierre 3:8 gushika kuri 13. Iravuga ngo, mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Echo ni cyambere. Ababwira ati umunsi umwe ku Mana, Imana ntiharura nkawe umwana w'umuntu. Wewe ugenda uharura imyaka, imisi, amasaha, Imana suko iharura. Ivuga iti umunsi umwe ku Mana ni nk'imyaka 1000, kandi imyaka 1000 ku Mana ni nk'umunsi umwe. Wewe wize matematike, wewe wize guharura, harura ibiharuro vyawe, umbwira ukugene ivyo bintu bishoboka. Ku bwenge bw'umwana w'umuntu, mbwira ukugene ivyo bintu mu biharuro vyacu twize uko bishoboka. Ntibishoboka. Ubwo nibwo bwenge bw'Imana. Aho twebwe bihagararira, uko niko Imana rero iturenga ukugene duharura. Twe tugenda duharura imyaka iheze, ngo haheze imyaka 2000. Ariko bariko barakubwira ati ku Mana imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe. Umunsi umwe naho ni imyaka 1000. Uko yo yiharura nawe uko uharura nibingana, nibihuye. Umviriza arabandanya. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Umviriza, Imana ntiteba. Ivyo iriko iraducishamwo byose, ivyo yatwemereye gukora itarabikora. Irazi igituma iriko irabikora, irazi igituma bitevye. Ngo nihagarika, ngo nitevya isezerano ryayo. Ngo Imana niyigera itevye isezerano ryayo, ngo ariko ngo igenda buhoro buhoro kugira ntihagire n'umuntu n'umwe apfa rubi. Twumvirize ukugena ibandanye. Ngo le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Et les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront.
Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres, et une nouvelle terre où la justice habitera. Jacques agacabandanya, Jacques 5, 7 akabandanya avuga ati ngo soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Vous voyez ça? Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison, de l'arrière-saison. Umvise ngo Imana ngo niteba mu masezerano yayo, ngo ariko ngo igenza buhoro kugira ntihagire n'umuntu n'umwe ahusha umugambi wayo. Ni kangahe Imana nk'ubu yoza giturumbuka, ni kangahe yo dusanga duhushije umugambi wayo, ariko tukagenda dukritika tuvuga ngo Imana iratevye, ngo ibintu by'Imana biratevye. Mbega bitevye kubera iki? Eske uri mature wewe kugira Imana igukorera ivyo ukeneye, ivyo wayisavye? Mbega ugejejehe muri maturite yawe spirituelle kugira Imana igukorere ivyo uri kurayisaba vyose? Mbega uyo miliyoni uri kurayisaba, mbega yowugwa ubunyene wowukoresha gute? Mbega umaze kwiyumvira igituma Imana itaguha icyo uri kurayisaba, igituma itabigukorera ivyo uri kurayisaba? Mbega yobigukorera ko Imana ibona framtid, ibona kazoza kacu. Imana irabona kazoza kacu, ikaraba imitima yacu, igaprojecta muri kazoza kacu, ikavuga iti uyu muntu ariko aransaba, namaze kubimwemerera, ariko subu ndabimuha, subu unye ifo yuko akura gato. Ni nk'abana bacu tushobora kwemerera imodoka, ukamwemerera yuko uzomwigisha imodoka, umwigisha imodoka afise imyaka 10. Ko namwe umwemerera imodoka yuko uzomugurira imodoka, uyimugurira afise imyaka 10. Nagira urindira kwanza agakwiza imyaka yo kuronka permis, amaze kuronka permis ukamwigisha ukuntu azoronka permis, ukamufasha kuronka permis, amaze kuronka permis ugabona kumugurira imodoka. Ariko twebwe rero mu mapromesi Imana yaduhaye amapromesi, hariho amapromesi Imana yaduhaye yuko izo yadukorera, ivyo bintu izo bidukorera dufise imyaka ikwiye, dufise maturite ikwiye, ubukuru dukuze bikwiye mu mutwe, muri esprit, muki, ariko tugashaka tubironke ubunyene tubironke, kandi bitevye tukarondera kuja muri nuze aho twigira imodoka twiyivye, aho dutwarira imodoka twiyivye, hako kurindira yuko dukwiza imyaka yo kuronka permis kugira ngo tugende mu mategeko, bigice mu mategeko, tukaronderaho twiba imodoka, tukaronderaho twiga imodoka mu binyegero. Iko niko umwana w'umuntu ameze, uko niko Imana itugaba ikavuga iti aba bantu, nkuko Samuel yabwiye Sauli ngo tu as agi en essence, ngo wakoresheje ubujuju, ngo ivyo wakoze wabikoze mu bujuju. Ni kenshi dukora ibintu mu bujuju, tukarondera inzira ducamwo z'ubujuju, kandi zikatwereka yuko twaguye mu bujuju vy'ukuri. Kandi ni Imana ikaduhana sawa sawa, ikatubwira iti narakubwiye ariko ntiwashatse kurindira, sasa ubunye uragiye kubona ibara. Mukugene yabwiye Moise ngo iyi peuple yawe atoye Moise amubwira ati ngo nabonye peuple yanje. Imana ivuga ngo nabonye peuple yanje iri kwiranirira, iri kwirababara kwa Farao, ngo rero ngo genda ubakuzeyo ukuboko gukomeye, ngo peuple yanje. Ariko bamaze kwigirira ikigirwamana, Imana ibwira Mose, imubwira iti ngo ubwoko bwawe. Ntiyamubwiye kandi ngo ubwoko bwanje, yamubwiye ngo ubwoko bwawe. Nuko Imana itugaba ikaraba ibigiye yakubwiye amapromese, ugafata inzira zawe. Iravuga iti urabona wa muntu nahaye amapromese, raba ibintu arimo. Uko niko Imana ituraba kenshi ivyo Imana iri kurakubwira uri kukurikiza gute ivyo yakubwiye. Ivyo tureke n'ivy'Imana, kubera ivy'Imana ni nabake bayumva muri kino gihe, ni bake bayumva, ni bake banayirondera kugira ibabwire, ibaganiriza, ibabwire n'amapromese yabo. Tureke ivy'Imana tugende ku bantu basanzwe, dufata abantu basanzwe. Ukuntu umuntu ashobora kuguprometa ikintu,
ugaterefona nk'umuntu ukamubwira iti ndafise akagorane urashobora ngo kungirira iki kintu niki akakubwira ati yego ndindira gatoya nzokubwira. Ariko ugasanga umuntu ariko arinsulta n'umuntu ariko aramwarsela aramufata ku nguvu umengo ariko amwishuza ku nguvu alors que ari service yamusavye. Urashobora gusaba nk'umuntu ukamubwira iti ebana ndakeneye nka Samiri ibihumbi 100 urashobora kuntiza Samiri akakubwira ati okay rindira ndayakuronderera. Après isaha imwe ugasuruka mu telefone ebana ya Samiri ni gute. Après yindi saha ebana none ya Samiri ni gute nushobora kuntiza ya Samiri akakubwira ati ntayo ndaronka ndindira gato nzokubwira. Gushikaho ugenda ugatangura no kumuvuga mu bandi ukatangura uyu muntu je ndamusaba amafaranga kandi arafite amafaranga ariko nashaka kuma ariko eske yakubwiye gyara yaguha eske yabikubwiye gyara guha ko ari promesse aguhaye utazi gyari nawe aza kuyaronka mbega urarindiriye mbega urarindire wituje. Uko niko twiteranya n'abantu ukiteranya n'abantu ngo yaranyemereye ngo ntanakimwe ngorera uzi gute ko ataronse yindi ngorane. Ariko Imana nta ngorane ironka. Imana irazi neza igituma ikurindirije. Imana nta ngorane si nk'umwana w'umuntu je urashaka kugumuka ukagumuka ku muntu akakubwira ati wagumutse ndabivuyemo. Imana suko Imana yo ibizi igituma ikurindirije kandi ivuga ngo byose ngo bifadikaniriza hamwe kutugirira neza. Mukurindira kwawe promesse mukurindira ivyo Imana yakubwiye mukurindira ikintu cyose uri kuracamwo nubwo yoba ari ingorane ukabona ingorane zose ziragukikuje promesse y'Imana umenye ko iguma ari promesse y'Imana. Promesse y'Imana iguma ari promesse y'Imana ariko uzobijya ko ninde n'umuntu yarindiriye neza. Umuntu yarindiriye neza ni wazoza kubijyako urindiriye nabi ugaca mu nzira zawe bizogukwegera ibara bizogukwegera amahwa bizogukoza ibara. Nico gituma dukwiye kuraba mbega Imana yatubwiye iki nubwo yoba atari Imana mbega abantu badupromesse iki mbega umuntu yoba yarambwiye iki yoba yaranyemereye iki mbega nakazi banyemereye mbega ni imodoka banyemereye mbega ni inzu banyemereye mbega ni iki banyemereye ni voyage banyemereye. Igituma tutarindira dutuje igituma umwe akubwiye urindire ucurondera n'abandi igituma bakubwira ngo urindire tuzoguhamagara ku kazi ukarondera n'ahandi utanga n'ibiturire ukarondera ahandi uvuga nabi umuntu kugira bamukure muri poste yiwe bakuduze poste wewe. Igituma utorindira ugakora neza umurimo wawe ukawukora neza hanyuma bakakuduza poste neza. Igituma urinda kuvuga nabi wundi kugira bamukure ku kazi wewe baguhiga poste yiwe bakuduze promotion. Igituma utorindira ugenze buhoro. Iyo niyo ngorane dufise abantu tushaka kwihutisha ibintu misi yose. Imana ikaduhana nka Sauli ikaduhana nka Aroni. Urabe rero Aroni vyabaye. Aroni niyinjiye mu masezerano. Imana yari yababwiye ngo bazokura abanyisirayeli muri Egiputa babinjije muri Kanani. Kubera kugumuka kwiwe kubera ivyo yakoze ingaruka ziramugarukako. Ingaruka yasuniswe n'abantu gukora ibintu nk'ukugane wowe uri kurasunikwa n'abantu. Imana yakubwiye ati nzoguhezagira. Warasavye amafaranga tuvuge nk'akarorero. Amafaranga Mana ndakeneye amafaranga y'ukuriha inzu. Ndafise amadeni ndakeneye amafaranga. Ariko haza abagenzi kukubwira ati urakeneye amafaranga ingo tukwereka aho amafaranga nyaruka. Ingo tugende bakagutwara ku bapfumu bakagutwara ku barozi bakagutwara kubera iki ivyo biranyaruka. Satani arazi gutanga ibintu binyaruka. Satani atanga ibintu binyaruka ariko ivyo binyaruka biraguhitana. Satani arabizi kubitanga ariko uko abitanze arafise ikiguzi agusaba. Satani aguha ibintu akagusaba n'ikiguzi. Sasa abo bantu baza kukubwira ati ingo tukwereka aho ukura amafaranga yihuta. Igituma urindira Imana ibintu biriko birateba bagira banagusore mu nzu nk'uko ugene Sauli abantu bari batangiye kumuvako ngo yabonye abantu batangiye kumuvako arihuta gutanga ikimazi.
nk'uko ugene Aroni yabonye abantu baje kumutera bamubwira ati uraronka ibara utabikoze unyarutsa, utatugiriye vodor, utatugiriye ikigirwamana cyacu, n'akazi kawe. Aroni arenza ko hako kubagira gusa ikigirwamana ivyo bamusavye, niyarenza gusa ico bamusavye, niyakora gusa ico bamusavye, arenza ko akora ngo n'igicaniro c'Imana, acitirira ngo igicaniro c'Imana, ngo atanga ko ibimazi, ababwira ati ngo rero ngo nikimazi, ngo uno munsi ngo ni fete ngo tugiriye uhoraho, kandi bakandika ngo l'Eternel avec E majuscule, vyitwa ko ari Imana y'ukuri ya vrai, ariko ari igicaniro canuze ca vodor. Inka y'inzahabu barayicanira bavuga ngo ni Imana, ngo niyo yabakuye muri Egiputa. Eske ijya nka niyo yari yabakuye muri Egiputa? Ariko bavuga ngo ni Imana, ngo ngiyi Imana yanyu yabakuye muri Egiputa. Urumva kugana kagaye kenshi duca mu nzira tukagayisha n'Imana, tugatukisha n'Imana, kubera iki inzira twaciyemo turiko turitorera tukagayisha n'Imana. Nico gituma Bible ivuga ngo c'est à cause de vous que le nom de l'Éternel est blasphémé, ngo parmi les païens, ngo ni kubwanyu izina ry'Imana ritukwa mu banyamahanga batazi Imana. Kubera iki dushaka guca mu nzira zabo izo basanzwe bacamwo, tugaca muri izo nzira hanyuma tugatukisha Imana. Dukwiye kwihanura, dukwiye kwinjira mu ijambo, dukwiye kurindira, dukwiye gutuza tukarindira. Ndababwiye Kristo araje vuba, Kristo araje vuba, Kristo araje vuba, Kristo araje vuba. Soma ijambo giwe, injira mu masengesho, usenge, wumve ico Mpwemu Wera akubwira. Bibiliya ivuga ngo uri ko arasoma ngo amenye ibihe tugezemo, ngo kandi ngo avuge ngo hamwe na Mwemu ngo ingo mwami, ngo ingo mwami.